Wala na. Basta pag alam niya na, sige, go. Okay. Gano'n ka lagi. Okay, the question is, you look professional to everyone at your own Zoom meeting, but what are you wearing from the waist down? Boxers. Boxers Undergarment. is the top answer. Wala man. Next. Ben, pass or play? Play. Play. Next, Rachel. Meron tayong 6 top answers. Rachel. Pajama nga. Yun na nga. Pajama is correct. At ibang Six. ilan? 6? 6. Ano yun sa'yo? Boxers. Brief! Ay, same number. Bobo. Ano sabi niya? Brief. Boxers na yun eh. Underwear na yun lang. Sabi mo kasi boxers na specific. Ano ko sa yan? Kaya So, wala. Mali. Mali. Brief Next. na. Jogging pants. Jogging pants. Third top answer. Uy, mukhang ano pa. Nakuha pa niyo yun. Benjo. 5. Shorts. Is the fourth top answer. Isa na lang. Isa na lang. Ikaw na ulit, Ben. Isa pa lang mali natin. 5. Nothing. Is the second for the last answer. Meron kayong 1 wrong answer na. So, meron pa kayong 2 chances. Rachel, Right. what are you wearing from the waist down? 3, 2, 1. Ako na. Wala. Oh, next. Towel. Oh, pwede. Uy, magpwede. Pwede. Pwede. Oh, dito na tayo. Ande. What are you wearing from the waist down? Survey. First. Pwede! Alda. Pwede! Pinuli mo yun? Wala. Final. Alden, final answer. 5, 4, 3, 2, Jeans. Ano yun? Ang last answer ay leggings. leggings. Walang iya, leggings. Talaga to si Tangerine eh. Okay, question number 2. Saan madalas nagde-date ang magjowa? Amin. Oh, Rachel. 5, 4. Kasi wala niyo. Cinema. Cinema. Is the top answer. Pass or play? Play. Ako na. Okay. Hindi tayo dyan. Hindi Oh. ako yan. Saan madalas nagde-date ang magjowa? Sa park. Park is the third top answer. Ilan Next. yung answer? Meron tayong 7 top answers. Bread. Ball! Ball! Kasi sa Pilipinas, ang cinema ay nasa mall. So, yun yung kinonsider ko kanina. So, next. Top answer. Ako na. Ikaw na. Restaurant. Oh. Restaurant. Jollibee! Good answer. Good is the second top answer. Bawal! We go back to Ben. Saan madalas nagde-date ang magjowa? Museum. Museum is the seventh top answer. Rachel, saan madalas nagde-date ang magjowa? Amusement park. Pwede! Amusement park. Mga EK, gano'n, Star City. May park na kanina, di ba? Wala pa. Meron na. Meron ako. Ay, ano ba yun? Makinig. 2 wrong answers. Oh, pwede na kayo Mag-huddle. mag-ulan. Iba yung Meron SP yung si Park, Jover. sabi yung Meron yung si Jover. walang rides dun sa amin. Next.
Tiffany, saan madalas nagde-date ang mag-jowa? Sa hotel. Sogo nga eh. Logo. Is the sixth top answer! Ito na. Dalawa na lang. Next. Brett. Bahan. Feeling ko ginugil to ni Michael, so... Ginugil ko. Anjin mo na. Coffee shop. Coffee shop na yan. Dagat. I believe restaurant. Church. Kasi doon naman Church. Boy, Final answer. Hindi nakikinig. Coffee shop is Wala! the fourth top answer. Ang final na answer, number 5, travel. Ballpen is the top answer. Pen. Play. Bread. Folder. Folder. Wala. Kenjo. Papel is the second top answer. Next, Ben. Stapler. Stapler. Fourth top answer. Next, Rachel. Pancheck. Puncher. Okay na nyo. Correct. Sticky notes. Sticky notes or post-it notes is the fifth top answer. Brett. Tangkin mo, bumawi ka. Printer. Tinanakaw sa office preso. Grabe ka naman. Sugapa na yan. Teka, ano na yung mga... Meron ng pens. Hoy, wala ba? Nakikita mo yun sa board. Wala kay TV eh. Meron ng pens, papers, staplers, post-it notes. Meron na lang dalawa. Anje. Tondo. Scissors. Mamaya na sa mga ganyan. Pinagalit mo. Kape? Sabi ko na. Libre lang yan. Office fund. Paper clip. Dalawang chance sa'yo. Gunting. Ay! Ay, wala. Hindi binabalik yan eh. Kape kasi ang third top answer ay pantry supplies. Sixth top answer, pins. Pins. Wala. Pinsil yun, pinsil. Wala na sila na Next player, give me breath. Wow! Yeah! Yun yung printer mo. So yung printer nyo, andyan galing office. Grabe pala to si Brett. Malakas. 5, 2, 1. Nag-nomination pa kami dito. Question number 4. 6 top answers on the board. Anong bagay na kinakatakutan mo hanggang sa pagtanda? Ganyan mo. 5, 4, 3, 2, ahas! Ahas is Wala! Brett. Wala pa, Brett. Paulit mo! Makinig ba kaya? Kagulitin, di ba? Anong bagay na kinakatakutan mo hanggang sa pagtanda? High blood. High blood. Sino next dito? Si Jobber. Bagay. Diba? Anje. Bagay na kinakatakutan mo hanggang sa pagtanda. Height is the third top answer. Kenjo. Mamatay. Mamatay Mamatay. is the fifth top answer. Angelica, pass or play? I believe tayo manalo. Pass. Next kay Kenjo, si Jen. Anong bagay na kinakatakutan mo hanggang sa pagtanda? 5, 4, 3. Lots of family parang gano'n. Pwede, pwede yan eh. Meron na pong kamatayan or death
So, next, Rachel. Bagay na kinakatakutan mo dyan sa pagtanda. 5. Ito? Oh, dito! Subukan mo wala yan. Adel. Next si... Dark. Dilim. Dilip. Pwede yan, pwede. Is the top answer. Dilim. Madilim. Dilim pwede, pwede. Hindi. Top answer yun. Meron ng kamatayan, heights, dilim. Next, breath. Putang ina, parang Bagay na kinakatakutan mo hanggang sa pagtanda. Criminal. Pwede! Pwede na! Sige, pag may Oh, sige na. Tama na! Dilim, kamatayan, heights. Meron tayong 6. Kayo na nga! Hindi, sasagot eh. Asa ba? Oh. 5! Edad? Mawalan ng pera. Wala ng pera? Hindi pwede. nakatatakot. Malunod? Careless mo naman. Paano na answer? 5! 4, 3, 2. Kaya kasi nandun! Mamatay na nga yun eh! Kasama sa kamatayan. Mamatay. Nakitira. Number 2, itis. Ilan meron? Number 4, clowns. Number 6, mahulog sa maling tao. Siya lang yata ang nagsabi din kasi 1 lang. Okay na namin. 3-1. Oh, 3-1. Next, Joker. Si Kenjo. Hindi ko yan. Diba na? Hindi ka asa na. Oh, hindi kasi natalo. Pero okay na yun. Ganun lang. Jobber. Tama. Si Jay and Kenjo. Meron tayong 8 top answers. Name a place you stop going to when you're broke. Agad ako. Kenjo. Place. 5, You 4, stop going to when you're broke. Pwede! Top answer! number 2. Isaac. Uy. Yayamanin. Pass or play? Play. Tapos Play. magpapasok na. Para maubos. Sino susunod? 5. Play. Kailangan, kailangan. Hindi pa kayo mag-handle! Mamaya pa. Pag 2, pag mall. Next. Mali yun? Ben. Second. Coffee shop. Coffee shop. Casino. Casino. Pwede! Yan wala. Number 4. Hey! Tama yun. Fifth. 5, 4. Restaurant. Restaurant is the top answer. Hey! Brett. Park. Park yan. Amusement park ba yan? Park. Hado. Talagang park. Ben. Ayaw ba? Ito pala last. Name a place you stop going to when you're broke. 5. Pwede! Oo, kasi palengke. Kasi may mall na. Iwalay kasi yung grocery. Uy, SM Supermarket. Hotel. Naman gano'n. Saan? Hotel. Hindi naman okay yung iba. Wala! Hotel. La! 4-1. Easy. 5. Movie. Iniwalay niya eh. Gagawin ko. Iba-iba lang category. Bank. 7. Racetrack. Bobo. 8. Ball game. Ball game. Burger casino yun eh. May casino na eh. May hiwalay. Number 4 yung casino. Burger na ano. Oh, kaya na.
Plug po. Sino final answer niya? Stick. Stick? Hey! 4-2. Ano yung mga school, di ba? Ang top answer ay walis tambok. Pangatlo, Pahangampas ko kay Michael. panungkit. Ha? Generic. Number 4, hanger. Sorry, nag-service ka lang sa palengke. Service! Tsaka last, bote. Bote ng GSM, mahaba. Uy, pang-tanggol si Michael. First, magbigay ng parte ng katawan na nagsisimula sa letter T. Torso. Torso! Wala! Torso! Ano lang ha? Torso is incorrect. Tenga is the top answer. Pass or play? Wait. Tapos na natin. Play. Tip. Ilan yan? 5. Tite. PG. Wala kasi siya nun. PG lang po. PG lang, okay. Okay, next breath. English term, di ba? Kung gusto mo. Tuwod. Tuwod. Third top answer. Hindi na English, kung gusto niyo. English Tagalog ba yan? Oo, sabi Kung niya. gusto nyo, bala kayo. Sasabihin. Tong. Si Kenjo mo na, di ba? Talukap. Pwede, Talukap. pwede. Ben. Tang. Meron ng tenga, May titi. saka tuhod. Pwede daw English, kung gusto. 5. Pwede English, di ba? Pili ko torso yan. Ulitin nyo. Tenga. Suggestions mo lang. Tenga. Siya ang final answer. Talampakan. Tarang final answer. Uy, Is correct! Correct! Yan kasi makiyabak eh. Number 2, Lamang saan tayo? Chan. Saan mo kami? Number 5, taba. Taba. Chan at taba. Sino next? Kami. Kami ni Alex. Sino next? Kami nga eh. Habol pa. 8 top answers. What's the first thing you would do Ha? if you inherited $1 million pesos? Bili ng bahay. Bili ng bahay or new house. Third top answer. Chan. Invest is the 7th. Oh, pass or play? Play. Play. O go, si Brett na. Ang hirap mag-print na Travel. Travel. Travel or takes a vacation. Number 4. Yes! 5, 4, 3, 2, 1. Uy, umabot. Saving. Utong ulong. Ben. Carbon. Ay, si Michael. Ah, pwede. Brand new car. Second top answer. Ration. 5, Ano yung bang 4, 3. Business. Isa na lang. Aden. Ako. Ikaw. Mag-donate sa charity. Wow! Pwede! Bobo yan. Donate. 8 top answer. Next, Brett. Naku, ito na. Uy, nang kaya bibili printer. 5. Tugan. Yan! Pwede! Pwede! Dugoble natin yan! New car, new house.
fifth application, donate, invest. Ilan ba? Meron pang tatlo. Tatlo. Shopping. Shopping. Great family. Piling ko, folder. Shopping. What's the first thing you would do if you inherited $1 million pesos? Shopping. Shopping. Okay. Top answer, quit job. Oh. Number 5, marry. Nakaman kami. Ha? Marry. Mary. Number 6, pay off debt. Oo nga. Wala na pa alam ko. Wala, hindi na babayaran. Ano na? Wala pala tayo yung ano yung dalawa lang. Yung hindi maririnig nung isa.